जर्नलिस्ट इकबाल का सांचा सुनते हैं। उन्वान है धंधा। मुखबिर की इत्तला के मुताबिक पुलिस ने सिटी होटल में रेड के दौरान 5 गर्ल्स को गिरफ्तार किया और थाने ले आए। उन्हें सीनियर अफसर के सामने पेश किया गया। अफसर ने पूछा, क्या तुम्हें होटलों में जिस्म और ज़मीर का धंधा करते हुए बुरा नहीं लगता? 4 तो चुप रही, लेकिन उनमें एक लड़की जवाब न देकर अफसर से सवाल कर बैठी कि क्या आप उन चंद प्रेस पर्सनालिटीज से भी सवाल कर सकते हैं कि क्या तुम लोगों को न्यूज रूम से न्यूज स्टूडियो तक जिस्म और ज़मीर का धंधा करते हुए बुरा क्यों नहीं लगता? सुनते हैं मुनाफिकत। इसे रहीम यार खान से बिनते रफीक ने अरसाल किया है। अरे भाई, हमने तो अपने बच्चों और अपने खानदान की यतीम भतीजी में कोई फर्क नहीं रखा। जो खाते हैं उसे वही खिलाते हैं। पहनते ओढ़ने में भी कोई तफरीक नहीं है। अपने बच्चों वाले स्कूल में ही सूफिया को भी पढ़ा रहे हैं। साजदा की बात सुनकर फौजिया ने तौसीफी नज़रों से उसे देखा। माशाअल्लाह, आपा क्या बात है आपकी, यतीम की परवरिश करने पर आप तो जन्नत के हकदार हैं। बस बहन, मैं क्या, मेरी औकात क्या, ये तो बस मेरे मालिक की देन है। साजदा ने सारी से काम लिया। फौजिया के जाने के बाद बचे खुचे लवाजमात को एक प्लेट में जमा किया। फेंकने की क्या ज़रूरत है, सूफिया खा लेगी, बच्चों ने तो वैसे ही बाहर जाकर खाना है। साजिद सौंदर्य का एक नया सांचा, उन्वान है हल। के इलेक्ट्रिक हमारा हक छीन रहा है, बिजली चोर ने नारा लगाया। महंगाई बढ़ गई है, ये हुकूमत चोर है, मास्क ज़ख़ीरा करने वाले ने कहा। कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, पैसे वाले कानून खरीद लेते हैं, रिश्वत देने वाले ने आवाज़ लगाई। करप्शन करने वालों से इस्तीफ़ा दिया जाए, ड्यूटी के वक्त घर बैठे मुलाजिम ने फेसबुक पर लिखा। हमें ईमानदार हुक्मरान चाहिए, बेईमान अफसर ने ऐलान किया। मेरे पास सबकी परेशानी का हल है, एक अनजान आवाज़ सुनाई। क्या हल है? बस एक छोटा सा काम कर लें, सिर्फ शर्म करना सीख लें। अपनी एक मिनी कहानी सुनाता हूँ। उन्वान है मजबूर सहाफत। सर, न्यूज़ लिख दी है, देख लीजिएगा। क्या है? मर्डर, रेप, डाका। तुम क्राइम रिपोर्टरों के पास तो बस यही खबरें होती हैं। सर, हॉट स्टोरी है, टारगेट किलर पकड़ा गया है। यकीनन किसी की कीमती जान लेने के बाद पकड़ाया होगा। इसलिए जानते हो, जब एक माँ अरसे तक दुआ करती है, फिर 9 माह कोख में पालती है और 2.5 साल
اپنا خون بشکل شیر پلاتی ہے، پھر اس کو ماں کی دعاؤں کے سائے میں پالتی ہے، تب جا کر بچہ جوان ہوتا ہے، اور یہ ظالمین صرف پیسوں کے لیے اسے موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے انسانوں پر۔ جانتے ہیں سر، اس ٹارگٹ کلر نے اپنے بیان میں کیا کہا؟ ایک قتل پر اسے 15,000 ملتے تھے، یعنی ایک انسان کے جان کی قیمت، ایک ماں کی دعاؤں کی قیمت، ایک باپ کی جد و جہد کی قیمت صرف 15,000۔ ارے ہم جیسے لوگوں کو تم لوگ پاگل کہتے ہو، سوکھا کہہ کے چڑھاتے ہو، مذاق اڑاتے ہو۔ سوچو 15,000، ہاں ہاں ہاں۔ اس نے نام بتایا کس کس کا گھر تباہ ہوا ہے؟ جی سر، اس نے 4 ANP، 2 PP، 4 متحدہ، 1 حقیقی، 4 سنی، 3 شیعہ، 8 نامعلوم افراد مارے ہیں، یعنی 26 پاکستانی مار دیے۔ ان میں کئی انجینئر، ڈاکٹر، IT ایکسپرٹ بھی ہوں گے۔ پاکستان کو ترقی سے روکنے کا یہ ایک بہانہ ہے، آسان طریقہ بھی تو یہی ہے۔ ہسپانیہ کے مسلمانوں نے علم و فن میں جب ید طولہ حاصل کر لیا تو ہسپانیہ کو مسلمانوں سے خالی کرا دیا۔ بغداد نے ترقی کی تو ہلاکو کو بلا لیا۔ اب پاکستان ایٹمی قوت بن گیا ہے تو اسے بھی دیمک لگانا ہے، اور دیمک باہر سے نہیں، اپنے ہی لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ ابھی اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ چپراسی نے آ کر کہا، آپ کو چیف صاحب نے بلایا ہے۔ جیسے ہی وہ چیف ایڈیٹر کے کمرے میں داخل ہوا، چیف گرجا، یہ آپ نے کل کے اداریہ میں کیا لکھ دیا ہے؟ مالک کا حکم آیا ہے آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے۔ آپ گھر جا کر بیٹھ کر پاکستانیت کو چاٹیے، جائیے اپنا حساب کیشیئر سے لے لیجیے۔ وہ کمرے سے نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا، کل بیٹے کی فیس جمع کرنے کی آخری تاریخ ہے، راشن بھی ختم ہے، کیا میں عجب خان کی آفر قبول کر لوں؟ اس کے دوست کے یلو جرنل والے اخبار کو جوائن کر لوں؟ آئیے محمد علی صدیقی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے سناٹے کی آواز۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ وہ سرکار کے خلاف ہونے والی ایک مظاہرے میں شامل تھا۔ اس نے اطمینان سے موبائل نکالا اور سوشل میڈیا پر لکھا، میں گرفتار کر لیا گیا ہوں۔ پوسٹ اپلوڈ ہوتے ہی معمول کے مطابق مبارکبادیوں کے کمنٹس آنے لگے اور اسے ایک سچا مرد مجاہد ثابت کیا جانے لگا۔ وہ ان کمنٹس کو بڑے شوق سے دیکھ رہا تھا۔ ہر کمنٹ آواز بن کر اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اسے لگا جیسے وہ سینکڑوں کی بھیڑ میں کھڑا ہے اور لوگ اس کی حمایت میں نعرے لگا رہے ہیں۔ اچانک اس نے نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔
नींद तारी कमरे में सन्नाटा चीख रहा था। उर्दू सिंफ सुखन अफसानचे की मकबूलियत बढ़ रही है, क्योंकि कम से कम वक्त में बड़ी कहानियों के प्लॉट पर अफसानचे लिखे जाते हैं। उसे मज़ीद मकबूल बनाने में हमें आपका साथ चाहिए। आप बस इतनी सी मदद करें कि दुनियाए अफसानचा के सब्सक्राइबर में इजाफा करने की कोशिश करें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो खर्च होता नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना है, तो दबा दें। हाँ, इसके साथ घंटी का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। इसे आरिफ ने तहरीर किया है। करियर और वजही सुहेल चौधरी बाजार हुस्न की एक खूबसूरत और पुरशबाब सौगात से मतलब बरारी के बाद घनी मूछों को ताव देते हुए दरवाजे तक पहुंचा ही था कि मेजबान की आवाज आई। बाजार से बाहर निकलते ही मोड़ पर एक ही दुकान है, वहां होते हुए जाइएगा। आपके घर में भी उसका फायदा होगा और आपकी खुदी भी बुलंद हो जाएगी। सुहेल चौधरी मज़कूरा दुकान तक पहुंचे तो उनकी तनी हुई मूंछें लटक गई। वहां लिखा था, किबला बड़े हकीम साहब, हम मर्द बनाते हैं।